Mechi todo mi tole mi kudo le wenu. Egbe yin azangagbe. Azan woloko go gbero abokwisume. Mi me agbokwe gbe tonle o mi na do mi do jiro kondo poko awa jije po na ntinu asupa sipole. Weme makado asu alo weme mado asi abo to planet Earth of Venus be pache nu wanyin planet ni o edo dagbe na wanu edo wanyin si apapwe. Mi kan do nu kumlo jiro akwesi apapwe yo weni level let soto. Nwe ano blue nwe ano zan kwede wo weni ton le lokolopo bonu nu ko ina tinwi. Mi wala mena no gansi apapwe mi molo dia lo ganjira gbaza mbo we de budenu ya. Ne kan ya zo si apapwe yo ana tuno jiro tameli kona wanwi. Do ina jebe na do jiro azo elokpo de teba de meadi ten lo me ko de teba de meadi untameli kona ba ru finene we kwi akana zambo tara gbe na tinu o kwi we go mi me kan agbozuka me ton le mi na do mi do jiro mi me ma do asu alu mi me ma do asia mi na to kumlo jiro kan ko ilo meji o wa yin si apapwe yo edo nu komiton bo mi na mo me na asu mi alu me na asimi o mi me ma ka do asu alu mi me ma do asia mina do mi kumloje de mina blogu mo kondo kona ro kuyogbe de mina blogu mo kuchen mala ro kwe mi tongbe ya esi kan mina vando egbesi azanwe mo kana do mi kumloje ro akwesi apakoyo mini to kumloje ro akwesi kamiton enali do ero dandame bo akwena ji akweji mi o mini do mi kun mo koton bo ka do mi loje planet yo soleil ko Uranus ko planet mo koton le ero dagbe an mi bo mina ro kanjiro agbazame mo jami wa azomi to si apakoyo mina do mi kumloje ro nu gege na timbra nu ko kokoton bo mina soro azomi to me bo nu ko ikanati nu mo koton on mi se kode koko o mi no te kumlo aso ara azomi ton ko bo no so dagbedo azo kongona we kwe mi kanazan we kun woloko go mi me kan we ro bule o mina do mi kumloje ro mini tundo asupasi potenti on kondo pode awa jijede bon kiko de mi we me makado asu aro we me mado asia ina do planet Earth of Venus o planet mo koton ena so ba na pemele bon me mo koton kun kana le bo pewe o ela joro da le bo dum kun taro fi de wo e kun ka yun o bo kana do nu we me jemu o do apesi apape aduna blo tete ro fine taw bona itu ni do tenu apesi zan e jaba we do egbesi azangbe o me kana do lo jiro la mena no kan si apape yo mi kuma ove de bunwe ando kanjiro agbazame bo kana do jiro azosi apape yo ani to kumbolo jiro nu gege timo emi do na tekun buna soro azo emi ton si apape be no na zo mo ko yi na tinu azo ni bo du leji na yemi ton we pin akana zan we pin atongo mi me kai hon krekle le o mi na do mi lojo mi ni tun lojo tagbade jawe nu asupa si podo igbesi azangbe bonu mi ni tun kumbolo jiro lopo de no gon tagba ni o ko do do medegbe sise no monje medicine beme eno so mo fifa no tin we me makado asu aro we me mado asia mi na do nu kumlo jiro ani tuno jiro ke ko ilo meji we ni ma do lili mo koton de budi we na wan isi apako yo we lebo ya tonji pede mi wa apesi apako yo mi na do nu kumlo jiro apesi kanto yo ekun na yin anu idegbo egbe o bo kana do nu do ani tuno nde bude mi ja biblogbo apesi apako yo emi nu na so fito go na bo nu ko ina tin mi la mena no kan si apako yo me cancer mi na do nu lo jiro mi mo lo dia lo ganjiro agbazame cho mi ka wa zo si apako yo mi na do mi ko mo lo jiro zo si apako yo mi mo lo jiro wen gbigbo no supodo mi nuwe la sol mi dibo mi na blo cheju gbame yo mi se obi mi asi ablo cheju nukun we nabile me won no sombo me keke no do venu mi o mi wuli bona zo mi ton ko ina tin mi we pe mi kana zanwa 65 mi me kai lion le o bo mi lo kini mi na do mi lo jiro sun o lo dido e kun lo jiro emi na wada gbenu asupa sipo le bo ko do kona tin yi bo kana go do mi kun lo jiro mi ni tun lo jiro ni ewa jero popo asute ko tagbade ero mi tenti o mi na mo di tagbade o na fo igbe bon kiko awa jije na suko mi we me makaru asu alo we me maru asia mi na do ni kun lo jiro alu mejo me ba me dagbe ba re nu mo koton ekun kaso le ni menwe o apesin apape o aduna blo dede bola tu kun lo jiro emi ja pesan gbe emi do la ni ta no pon lo jiro kazan akodu nuwe lo me di mo yi dagbe mi an ma planet Mercury eyin planet de bo enozon bo eno do ganji da bazame be na do apatwe amo ina le bo zo mo khomesi o ina le suponu bo amo ma do nu mo koton ana le bo yin pipeto do igbesi azangbe mi kan don lo komito en liyon le kun lo jiro azosin apapwe o me ni tun kun lo jiro ndebude mi na sodo ta ndebude mi na do liniton emi kuna mo fe ton debudo igbesi azangbe o we kwe mi kan azanwe kan de mu ko nego mi me kai nyonu da lo jile o mi na do mi lo planet yo Jupiter boyin tadagbesi planet o edo dagbe wana super sipo le bo kondo ko awa jije de niye season je gbada lo komito e kan yin vieje mo ma do asu alu mo ma do asia mi na do mi kun lo jiro mi ni tuno mi na pe me legbe
bon me mon coton e kana so bon nu kege na dio lo wa lo mi tole me nu kege na dio lo nu e mi ko lendo mi na blu o mi na dio nu kege do me mon coton tu bo kana don mi kumlo jiro mi ni tuno jiro e kun kan yin ni o na so bo na jo aso me ton do mi na do wan kele do e o do woni te po wulu bo na so to de so bo tuno planète Jupiter planète mon coton e no hen da gbe wan me pepe mo je ma yo blu a e no da gbe hen wa e no le bodo nu e na be da gbe o so ye no le bo hen wa won ni ti te do me de o lo ko mi to e kan piège le o mi na do mi lo na me na no gan si apako yo mi mo lo di mi lo ganji da gaza mi lo ganji gbogbo me de so nu mo coton e kle mi bo kana do nu me piège o bla do nu kum lo jiro ani tuno azoto si apako yo ani tuno noko de na zombo azoto na do nko yo yin jide do wedewu jide do akwedo akonpipandido e no zombo nko ino tina azometon ko we pin akanaza we pin wewe go ni me kayin nu dagan le mi na do mi lo planète yo lo fi ni so planète mo coton e do asupa sipole e do vivide ton a présent mi ton me do igbesi anzangwe bo kana do we be célibataire vraiment wa do asua ani to kumlo jiro chobo emina momele le di momele na yin anu mi bla je bo mi ton mi no mi ton la je ton jio ko ni le bo ya gunji pede bo do suru pede lo ko mi to e kan balance le o mi na do mi kumlo jiro nde bude mi ja biblogbe la kwesi apako yo nu mon coton le bi yo mi ni tun kumlo jiro emi na blo boda gbe na tin amon lo ko de na zin mi de wa lo jiro ko de wo sise me de wo sin ko sise ro ko ko e kun adagbe nu lo ya le mo do mi ja to ape mi to nu wi wa gbon to gbon mo bo nu ko na tin wi mi wa so sin apako yo mi na do nu kumlo jiro ani tuno proposition kigenawa nu ame kigenawa nu proposer kigenawa me ai to ni lo te boni ma don lo ko blu mayame o we pi akana za wa 39 mi me kai scorpion le mi na do mi ko le planète yo mercure planète mon coton ero dagbe wara super sipole ba wa jije kon do ko tini mo kana do we me scorpion ma do asu alo ma do asia na no do jiro planète yo venus sur planète mon coton e do dagbe wa no ero wan sin apape mo jani awa we me scorpion ma do asu asin apape yo mi na tukun mo jiro me mon coton le eni tuno pepepe me bi o tuno jiro mo me de clé on le di mo me ojo me o ko be le tru lo wan yin o de no lewo je de jira pa iton pe won ni lo dede nu wan yin me ganga won we me scorpion ai pe ni wiwe lo ko mi ton kan scorpion le mi na do mi lo jiro as la menano gan isi apako yo mi ni tun ko mo lo jiro mi na doblo dogudo aranu ze kweu nduru ze kweu amlomado zame ekun indagbenu agbaza mi ton o bo kana do we scorpion ko mo jiro asosi apako yo ani tun ko mo jiro nu gege na ti me mi na ti to to bo inu na so ma so mi ton nu ko ina ti na we me kal scorpion yo we kwini azan we kwini atongo we azan ni aja kodogba mi me Sagittaire o mi na do mi ko mo jiro mi ni tun lo jiro asupa si potenti o awa jije kondo po me de si se kon ho ina support mi do igbesi azan gbe bo kana do we me célibataire o bna do ni ko mo jiro antuno planète yo venus sur planète mon coton et do dagbe wa me do wan isi apape bo no elede me baide me lede yo ina so do alo menu me bo kana do ni ko mo jiro ani tuno planète yo Uranus so so planète mon coton et do gudo to me na zombo dagbe na tinu bo chidi do na tinu mi kawa na me na no kan isi apape yo me na do we me no lo Sagittaire me na do ni ko mo jiro nde bude ko do hoton azomenwe yo ko ni te fombo respecter mon coton wa indo sisina eno na zomo ko ina timbo ina le wo pagbenwe we kin akana zawo igban ko atongo mi me kai Capricorn le bu ma do asu alu bu ma do asia mi na do mi lo jiro dagbede jawe ni mi do aliji bo dagbe ni okara wa mi na tukun lo jiro nu gege na tin bo mi na wulbona bo ena yin wan isi apakwe lo po mi ton le o mi me ka do asu alu mi me do asio mi na do mi kum lo jiro mi ni tun lo jiro dandan me yo mi do na blue plaisir mi de na blue plaisir famille mi ton e no na zombo nu gege na le bodo nu kon ido famille me bo kana do nu lo jiro we me Capricorn ani tukun lo jiro khodo do me de gbe me yo eno zombo eno tun we do me de ode yo mama ana khonu akhodu me ogon baka mo akọ bu na sedua bu ka gbe di do me blu hi hon ni we o eno aguzu me ya onde bu e ba do ko de khamede won te ko mo me ogon bu savoni bu di fifa na tin we de so bu kan do lo ko mi ton le lo jiro ape azosin apako yo mi mo lo jo mi lo ganjiro agbaza mi azo mi ton ena do wiwa tandan bu kan le bo yin wiwa do dagbeji we kwe mi kan za we kwi ten we go ni mi ja khodogun gba ne mi me kai verso le mi yodo 50 mi na do mi kum lo jo mi tun lo jiro asupa si potenti o ko me si pede na wa bon we kan e bo zo we lo jiro
fantaisie biblodin o mede masogwe do asume ton sinu kon ala sime ton sinu kon ena zo motagbana wa mitenti bo kana don we me ma odu asu alo we me ma odu asia mena don no kumbulo jiro ani tuno dadwe ti alo mi do akwesi apakwe do wan ile susi apakwe nu we me verso ne un verso lo ko le mi ni tun kumbulo jiro wan isi apakwe yo go si yon akwesi apakwe ri so mi kan e bo dede do edoji politi mo akwe zo mo amla yin pepepe o ina pa nu pede do akwesi apakwe ri gbe me ayi to ni note bo kana don edoji nguru duze ko wo wa ni blo dede na yo wo gurumandis e go ko wen ni jonu odo bo ni eze we de nu ina le voadu bo kana don we me verso lo ko bla don edoji azosi apakwe yo ani tun kumbulo ji planète yo lo mercure planète mon coton ina na mitameli ni dagbe bo nu ko ina tinu milo azomi to si apakwe we kwe mi na zawan kan ni mu ko atongo ni me kai wevile o mi na do mi kumloje mi tun lojiro asupa si potenti o mi mo lojo fifa team o kondo potin bo eni o kana zon bo dagbe na tin o mi na tun lojo ko do mi de gbe me o eno zon bo fifa no ti me no mo donu we government o mi no tun we le me mo koton de yo bo kana do ngwa me poisson kumlojiro ani tun o weme ma odo asu alo weme ma odo asia ana pemede bo me mo koton ekran blo gbetuedo amo ani tukun lo je mi jati tongbo yo mi de so mi kunu azon kicha bana ton ana yon pon wo chuma ton eno na zon bo me na ya sunu a me na sinu yo ana peme mo koton bo kana don lo comité poisson le na do mi kun lo jiro mi ni tuno mi na blo dede no après 10 ans dede no après 10 ans ma zan ko wutu gbede o mo me na ve numero azan e jawe le me bo kana don lo comité poisson le lo jiro minituno azomi to si apako yo nuko ina tinmi bo mi jale bo do ludejio no yo do recyclage be no kon do ndejio no mo ko to mi na blobo fifa na tinmi bo ludeji na tinu azomi ton kon egbe si azangbo yo ko me poisson we pe azan 56 dame o rabitan ndogbe mi blo ma gbe to fifa ni kondo loko mi ton leji et iso. Pour ne pas rater les prochains numéros, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À bientôt!